Namaskar everyone, happy Bahuda Jatra, and today is the return journey of the Lords of Puri from their birthplace to their workplace, that is Sri Mandira. So we wish everyone a very very happy Bahuda Jatra, and it is also our 6th anniversary which we are celebrating all through the Ratha Jatra. And we are so happy that we have such a nice Instagram family, and I can see a lot of you who are joining us. Thank you so much. Hi Subhash, hi Smarty, okay, very good. So a lot of you are excited, I know, because we have a very important guest who will be joining us, the famous heroine, that is Shivani Sangeeta. She will be joining us, and we are very excited to ask her a lot of questions. Meanwhile, if you have any questions, please post in the questions box, and we will try to answer all of the questions. You have any questions for us or for Shivani, you can ask. And do type in the comments what do you feel about our okay, thank you, the craving palette. Thank you, you recognize? Yes, my sari is a Nabakoti. Yes, Nabakoti means 9 different motifs are across the width of the sari. I'm so happy that a lot of people are able to recognize some of the Odisha weaves, and we have been posting videos and photos about the different weaves of Odisha, and I'm really happy that they are getting a lot of good response from all of you. And it is important that we spread the information, because many people, they don't know about the different Odisha weaves. Everyone think that Sambalpuri is the only type of Odisha weaves, but that is not true. We have a lot of different types of Odisha weaves, and we are going on posting videos about them. And it's a really wonderful thing that you all are going through that, putting in your comments, because unless you all don't comment, we won't come to know if you are liking our videos and if you are liking the information that we are sharing. So dear Insta family, please do put in your likes, your feedback, your comment, so that we will give exactly that type of information to all of you. And also, this is our 6th birthday, so we thank all of you for being in our journey. And it's still a very very new startup. 6 years doesn't feel like we have come long. It feels like we started yesterday, and we have a very very long way to go. We need all your good wishes, all your blessings, and so that we can go forward in spreading the weaves of Odisha globally. And we have been taking part in exhibitions also, but due to pandemic, of course, it's not possible. The way you can buy our weaves is through our website utkalamrita.com, and we have a beautiful Ratha Jatra sale which is now live. It has been live since the start of Ratha Jatra, and it will go on till the end of July. So you can get up to 25% off, and I request that all of you should go through our website and see the saris, crafts, silver filigree. We have a lot of items on the website, everything from the best weavers and artisans of Odisha, and it will be a wonderful thing if you all can go through that and let us know which all saris or items you like. And the discounts will be automatically applied at checkout, so you can just go ahead and place your orders. And even if you stay outside in foreign countries, you can put in your local address over here in India. We can deliver, and we do deliver worldwide. Shipping charge will be applied at checkout, so you can also tell us your foreign address and we will ship it over there. And so we feel really excited. Shivani Sangeeta will be joining soon, and we are waiting for her to join. And hi, the foodie lust. So nice that a lot of you are joining in.
And Shivani has been a child actress, and since the age of 6 she has been acting in Odia entertainment industry. And she is very young, she's just 21 years old, and she has earned very good name in the industry, and also she loves handloom. So we thought that today, on the auspicious occasion of Bahuda Jatra, we should actually talk to Shivani on our live session, so she can tell us more about her journey and how she has been, wearing Odisha handloom, or when did she first learn about it. Yes, I got a request that they want to know about the Odia material. So Odia saris are available in silk and cotton, and also the bakta, that is a combination of silk and cotton. So you can find all of the saris on our website. We have made it very simple because you can actually browse as per the category. Like you can see Sambalpuri, Patachitra, and Kotpad, and all the different types of weaves we have segregated. Then you will be able to understand them better. And we have referred to the GI documents and written the details about it. So Shivani, and we'll be really happy to see her on the screen. Okay. So we are really happy and excited. Hi, Shivani. Shivani, you're not audible. Can you hear me? Can you hear me, Shivani? I'm not able to hear you properly. Hello? Hello, Shivani? I think there's a small connection problem. We are not able to hear Shivani. I can't hear you, Shivani. Can you see what's wrong with the audio? Yeah. Now I think. Okay. So I think Shivani will just join in. She has some problem with the audio, I think. But meanwhile, happy Bahuda. Happy Bahuda Jatra, everyone. Shivani's voice was not coming, so we just hope that she can join back very soon. And thank you to everyone who is complimenting on the sari. This is the famous Nabokothi Khandwa silk, and you may know that Lord Jagannath and the lords at Puri, they wear Khandwa silk on a daily basis, and it is woven in Nuapatna and Maniabandha clusters, and it's a beautiful silk sari. This has all the auspicious motifs of Odisha, and it is also given to the Odia girls when they are going to get married. So this is a very auspicious sari in that sense. Also, we are spreading the information about Odisha weaves and Odisha across the world. Odia culture is the most unique and different type of culture which we can experience. The Lord Jagannath himself comes outside the temple and talks to everyone. He is actually coming on the chariot and able to meet all his bhaktas. हो आमे ओडिया रे कथा हबा किंतु बहुत जण हमको फॉरेन रु भी जॉइन होचंती, ऑल ओवर इंडिया रु जॉइन होचंती, तेणु तांको पई मो इंग्लिश रे कहूथली शिवानी आसिले आमे निश्चय ओडिया रे ही कथा हबा, तेबे जाय प्लीज आपण माने टिके वेट कर दियंतु. शिवानी बे आसी पार नाहंती, से शीघ्र आसी जिबे, जॉइन हे जिबे, तेणु आपण माने टिके पेशेंस रखंतु, से निश्चय पळे आसीबे. आउ तेबे जाय मो एई हमर ओडिसा हैंडलूम विषय रे किछि किछि कहूची. आपण माने जदी ओडिसा रो विभिन्न हैंडलूम विषय रे जानिया पे चाहुचंती, हम वेबसाइट रे आसी परिबे, दैट इज utkalamrita.com. आपण जदी हम वेबसाइट को आसीबे, विभिन्न ओडिसा साड़ी गुडी को हमें कैटलॉग रा डिफरेंट सब कैटलॉग बने कि हमें सेटा को रखिछु. तेणु आपण बहुत जिनस आम डिस्क्रिप्शन रु ही जानी परिबे जोटा कि जीआई डॉक्यूमेंट्स रु आमे पाइछु.
ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିବାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଅଲରେଡି ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଓଡିଶାର ओके मु जस्ट आउ गोटे एथर इनवाइट पठेली शिवानी मैम को, से जॉइन हेजिबे। तो ओडिशार विभिन्न हैंडलूम गुड़िक यदि आपण ओके शिवानी इज हियर। हाय नमस्कार, आपनको वॉइस टा सुखुनी शिवानी वॉइस टा आपण जस्ट फोन टा को टिके टेकी के किछि कहि परिबे हाथ रे धरि की। मो वॉइस टा क्लियर अछि? हेलो हेलो नाइ ओके सुभुनी एते भलरे आपण किछि कुहंतु। ओके शिवानी रो वॉइस टा एक्चुअली सुभुनी वीडियो रे, इवन इफ सी देखा जाउछंती किंतु तांको वॉइस टा सुभुनी। तेणु आमे टिके जगी नबा, आपण माने टिके वेट करंतु, से निश्चय जॉइन हेबे। आउ से निश्चय हमर सब क्वेश्चंस रा आंसर्स करिवे। आपण प्लीज निज क्वेश्चंस गुडे का टाइप करंतु कमेंट बॉक्स रे और क्वेश्चन बॉक्स रे, जो क्वेश्चन मार्क चिन्हटा अछि सेथिरे आपण प्लीज प्रेस करिके टाइप करंतु। आउ आमे से क्वेश्चंस गुडा का लास्ट रे नबा, किंतु शिवानी मैम रो साउंड टा आसुनी फॉर सम रीजन, तो सेथिपे आमे टिके वेट करिबा कि से भलरे जॉइन हे परिबे। मीनवाइल मु आपनको ओडिशा हैंडलूम विषय रे किछि किछि कहिबी। आउ नहीं नहीं ओके सो किछि नेटवर्क प्रॉब्लम थाई पारे, यू आर राइट सिपुन, किछि नेटवर्क प्रॉब्लम थाई पारे, बट स्टिल हमें वेट करिबा so that se asantu। Okay, please talk in English। Okay Vishak, we will talk in between in English and in Odia also, so that all the fans and all the followers will be able to understand। Yes Rajat Sharma ji, we will talk in both English and Odia। And we were actually telling about the different Odisha handlooms। So what I'm wearing, that is a Khandwa silk। Khandwa silks are worn by the lords each and every day। The lords follow the Manavya Leela, which means that they live very much like human beings। Every morning they get up, they get fresh, they wear wonderful new clothes, and they have wonderful food all through the day, which is our Mahaprasad। So the lords at Puri, they actually are living like a human being। They are Purushottam, the most Uttam amongst all the human beings। So the lords have their Navakalevara, जोटा कि हमारा 2015 में Navakalevara Rath Yatra हेथिला। At that time only we had started our company। Utkal Amrita is our brand and company is Sabat Exports Private Limited। So through our efforts, we have taken Odisha handlooms worldwide। We have taken part in so many exhibitions across the world, but due to the pandemic, all the exhibitions were of course not held, but instead we have been reaching out to the whole world through our website, that is www.utkalamrita.com। and ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଯାଇକି एई वेबसाइट रू सबु डिटेल्स पाई परिबे। आमे सबु किछि लिखि देइछु फ्रॉम द जीआई डॉक्यूमेंट्स, जोडा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। हम ओडिसा रो बहुत हैंडलूम्स होची जीआई, एंड से जीआई रू ही आपण बहुत जिनस भी सिखि परिबे। आमे जिस्ट ता बाहर करके आमे जीआई रू पकेइछु ईच एंड एवरी डिस्क्रिप्शन रे। आउ हाँ शिवानी दीदी जॉइन करिवे, मु जानी छी आपण माने सब वेट करछंती, आमे भी वेट करछु तांका पाई, किंतु तांकर किछि प्रॉब्लम रहुची बधे साउंड रो प्रॉब्लम रहुची। सो सेथि पाई आमे किछि ओके शिवानी आपण सुनि परछन नाउ। एक्सीलेंट, यू ऑडिबल।
audible. I'm so happy you're audible. हाय हाय नमस्कार Hi, फाइनली namaskar. आसी जाइछि Uh, लाइव आई एम सो सॉरी एठी पूरा जोर वर्षा उठेछि एंड ମୁଁ इट्स गोइंग टू ଜାଣିଛି रेन ଆମର ଏଇଠି ବି ହଉଛି. Yes, yes. so ଆମର because ଇନଫାକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଛି. I'm just oh my inverter ର god ଟ୍ୟୁବ ଲାଇଟ ରେ ମୁଁ ବସିଛି. अरे अरे so this is ଠିକ my ଅଛି. Pasapalli blouse from Utkal Amrita thank you so much मते बहुत 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 भल लागिछि ଆଜ୍ଞା. ଦେଖିକି ବି ଚଏସ୍ କରିକି ହିଁ ଆଣିଥିଲି ବଟ୍ ଆଇ ଡିଡଣ୍ଟ ନୋ କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମତେ ଫିଟ୍ କରିବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଠିକ ଅଛି ଡନ୍ କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ ରେ ତ ଖାଲି ହାଫ୍ ଦୁସିବ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପିକ୍ଚର ଲଗେଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ୟୁ ୱଣ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଏବେ 15 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ମେଞ୍ଚେ କମେଣ୍ଟସ୍ ପକେଇ ସାରିଛନ୍ତି where is ଶିବାନୀ ଦିଦି where is ଶିବାନୀ ମ୍ୟାମ୍ we want to talk to her so all your fans are waiting for you and I am also waiting I am also a big fan ଠିକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଛି ସୋ ମଚ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି थैंक यू अच्छा ताहले हमें सीधा गोटे विश रु स्टार्ट करिबा हैप्पी बाहुडा यात्रा ୟେସ୍ ବାହୁଡାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଣ୍ଡ शुभकामना ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ बा पूरा माने अच्छा आजी कुहन तो आजिर दिनटा केमती गला आजी बाहुडा यात्रा दिनटा ଦିନଟା ତ ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅନୟୁଜୁଆଲ କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ବାହୁଡାରେ ହଉ କି ରଥଯାତ୍ରାରେ ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଟିଭିରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖୁ ତ ସେ ଭିଡ ଦେଖିକି ହିଁ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁ ସବୁ ସେମ୍ ହିଁ ଥିଲା ବଟ୍ ଭିଡ ନଥିଲା ବାସ୍ बस पूरा माने हाँ अच्छा ताहले बाहुडा यात्राटा आपण टीवी रे देखिले ना इंटरनेट रे देखिले ना केमती कोन करले ନାଇଁ ମୁଁ ଟିଭିରେ ହିଁ ଦେଖିଛି ଟିଭିରେ ହିଁ अच्छा ଦେଖା ହବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ टीवी ଯେତେ रे ବଡ देखिले ଦେଖି ହବ ପାଖରେ ଦେଖି ହଉନି ନା वाह ठीक अच्छी आउ आजी गोटे बढ़िया गोटे रिचुअल हेची कि जगन्नाथଙ୍କ माउसी तांको ପାଇଁ ପୋଡ ପିଠା ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ହଁ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ ଓଡିଆ ପିଠାଟା କୋଉଟା ଉଁ ମତେ ବହୁତ ସାରା ପିଠା ପସନ୍ଦ କାକେରା ପସନ୍ଦ ଆରିସା ପସନ୍ଦ ଆଉ ପୋଡ ପିଠା ବି ପସନ୍ଦ वाह ठीक अच्छी ताले आपण भी एमती जानती माने जेमती आई घर को माउसी घर को तो से माने भी आपनको बहुत पिठा और टेस्टी जिंस दउथबे खाइबा पई ସେଇଟା ବେଶୀ ରଜରେ ହୁଏ ରଜରେ ଯେହେତୁ ରଜରେ ମାମୁଁ ବେଶୀ ଘରକୁ ଯିବା ହୁଏ ତ ସେଇ ହୁଁ ଟାଇମରେ ହୁଁ ବହୁତ ପିଠା ଖିଆ ହୁଏ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମାମା ବାহ ନର୍ମାଲି କରୁଥାଏ ଘରେ ଅସ୍ପିशियସ୍ ଅକେଜନ୍ସ ତ ନିହାତି ବାକି ଟାଇମରେ ବି ପାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ପିଠା ତ ସବୁବେଳେ ବନୁଥାଏ ରେଗୁଲାରଲି वाह बढ़िया हला अच्छा मु पढ़िली कि आपणଙ୍କ आईर बहुत बड़ इन्फ्लुएंस अछि टू यू नो लाइक हाउ यू स्टार्टेड एक्टिंग तो सेई पछरे आपणଙ୍କ आईर बड़ इन्फ्लुएंस अछि तो हमकु टिके से विषय रे कहंतु ନାନୀମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁଠି କହିସାରିଛି ମୋ ଆଈ ମୋ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଉ ହୁଏତ ସିଏ ନଥିଲେ ମତେ ଏକା ତ ପାପା କୁଆଡେ ବି ଛାଡି ନଥାନ୍ତେ ପାପା ସବୁବେଳେ हाँ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମରେ ଆଣ୍ଡ ମାମା ମତେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ବଟ୍ ସାନ ଭଉଣୀ ପରେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ନବାକୁ ପଡିଲା ତ ମାମା ଆଉ ନେଇପାରିଲାନି ତ ଆଈ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଯାଇଛି ଯୁଆଡେ ବି ମୁଁ ଯିବି ସେ ମୋ ସହିତ ଯାଏ ସି ଇଜ ଅ ପାର୍ଟନର हाँ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ବୁଲିଛି ଧର କାଶ୍ମୀର ଯାଇଥିଲି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଜର୍ଡାନ ବି ଯାଇଥିଲି ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସେ ସେଠିକି ବି ଯାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ତା ବିନା वाह ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ वाह ठीक अच्छी बहुत ही माने एटा गोटे बहुत भल कथा कि आपणଙ୍କ आई ही गोटे बहुत बड़ इन्फ्लुएंस आ एटा बहुत भल लागिला आउ अच्छा आपण चाइल्ड एक्टर रहिचंती बहुत मूवीज अछि जोठी आपण निजे लाइक 6 year old रो एक्टिंग करचंदी सो माने दैट स्पीक्स ऑफ योर टैलेंट तो एटा आपणको केमती लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू दिस एट सच अ यंग एज ଯଦି ମୋ ନିଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ମତେ ତ ଲାଗେନି ମାନେ ଯେ 6 ବର୍ଷରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଯାହା କହିଦଉଥିଲେ अच्छा ସେଇଟାକୁ ସତ ଭାବିକି କରିଦଉଥିଲି
ତ अच्छा 9 ବର୍ଷରୁ ୟେସ୍ ମାମା ଡାନ୍ସ ଶିଖେଇଛି ଘରେ। ମାମା ଯେହେତୁ हम्म ନିଜେ ନିଜେ ଓଡିଶୀ ଡାନ୍ସର ମାମା, ତ अच्छा ମାମା ପୁରା ନିଜର ମାମାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବି ଥିଲା ଆଗରୁ। ତ ଡାନ୍ସ ତାପରେ ଗୀତରେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି ବି ପଠେଇଥିଲି, 6 years ର ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ। ଆଉ वाओ ଆକ୍ଟିଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ କରିଦଉଥିଲି, ମତେ କିଛି ଲାଗେନି ଯେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଣ, ମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କରିଦଉଥିଲି ବାସ୍। नहीं दैट इज योर ह्यूमिलिटी ଆପଣ ବହୁତ ହମ୍ବଲ କାହିଁକି ନା Thank you, ଏମିତି thank you. କରିପାରିବେନି ସମସ୍ତେ ଇଟ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିୟସ ଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲେ ହିଁ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ କୁ ଯାଇପାରିବେ ଏଟା ଦିସ୍ ଇଜ ରିୟଲି ଗୁଡ Thank you so much. ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତି କେମିତି ଆକର୍ଷଣ ଆସିଲା ଲାଇକ ଆପଣ କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ମଦର ସିଏ ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଶିଖିଲେ ନା ମାନେ ଏମିତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ପିଲା ବେଳଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦର୍ଶକ ମୋର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେବେ ବି ମିଛ କୁହେନି। ତ ଟୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଭେରି ଅନେଷ୍ଟ, ଓଡିଶୀ ଡାନ୍ସ ପ୍ରତି ମୁଁ ସେତେ ଆକୃଷ୍ଟ ନଥିଲି। ୟେସ୍ ଆଇ ଡୁ ଲଭ୍, ମତେ ହଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଟା ଦ ମୋଷ୍ଟ ପିଓରେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖେ ଚଏସ୍ ନଥିଲା। ଯୋଉ ଏଜ ରେ ମୁଁ ଓଡିଶୀ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ହଁ ପୁରା ହଁ ଛୁଆବେଳୁ, ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାମା କରୁଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ତ ଆଇ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ଡୁଇଙ୍ଗ। ଆଉ କ୍ଲାसेସ୍ ବି ଯୋଉ ଜଏନ୍ କଲି, ଇଟ୍ ୱାଜ ଲାଇକ୍ କି ମାମା ଶିଖିଥିଲା ଏଣ୍ଡ ଆମର ହୁଁ କ୍ଲାସିକାଲ ଡାନ୍ସ ସେଇଟା, ତ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆକୃଷ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଛୁଆ ବେଳୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ। ତ ନିଜେ ନିଜେ ଆଚ୍ଛା ଫୋନ ଥୋଇକି ଗୀତ ଗାଇଛି, ସେଟା ନିଜେ ହଁ ନିଜେ ସବୁ ଦେଖିକି ଶିଖିଛି। ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ଓଡିଶୀ ଡାନ୍ସ ଇଜ ଓକେ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବେସ୍ ସବୁ ଡାନ୍ସ ଫର୍ମସ୍ ର। ଠିक कहले पूरा ମୁଁ ବି ଶିଖିଛି ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଟିଲ୍ କ୍ଲାସ 4 ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଶିଖିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀ ସାରଙ୍କର ଓକେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ୟେସ୍, ଆଇ ୱାଜ ଜଷ୍ଟ ଫଲୋଇଂ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ। ଓକେ ଶାଶ୍ୱତ sir ତ ଭଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରନ୍ତି ହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ବହୁତ ଶାଶ୍ୱତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ସାର୍ ବି ହିଁ ଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ପୁରା ଶିଖେଇଲେ ଏଇଟା ବିକଜ ଅବଭିୟସଲି ମାନେ ସିଏ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ କରେଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଶିଖିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି ତାପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରିଲୁ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଡାନ୍ସ ଫର ଆୱାର 6th anniversary କାହିଁକି ନା ଆମ କମ୍ପାନୀର 6 years ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ସେଲିବ୍ରେସନ ରେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଠିକ ହେଇଥିଲା। ଅଛି थैंक यू अच्छा आउ वेस्टर्न डांस आपण केबे शिखिले काहेकि ना आपण ट्रेंड अछंती ओडिसी आउ वेस्टर्न रे तो सेटा आपण केबे शिखिले ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବି ସେଇ ଏଜ ରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମାମା ଦିଟାକ ଡାନ୍ସ ଫର୍ମ ରେ ମତେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା ବାସ୍। ତ ଓଡିଶୀ ବି ओके ଶିଖିବାର ଅଛି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବି ଶିଖିବାର ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଛୁଆ ବେଳୁ वाह ବହୁତ ପରଫର୍ମ କରିଛି ଷ୍ଟେଜେସ୍ ରେ ବି, ଅନେକ ଗୀତରେ। वाह ठीक ओके ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ କୁ ଆସିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆପଣ କେବେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେ ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଥିବ କି ଆପଣ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲେ କି ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ କି କଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଅଛି ଏଇ ଫାବ୍ରିକ ର ସେଇଟା ଆପଣ କେବେ ଚିହ୍ନିଲେ ସେମିତି ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ହୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ 5-6 years ଭିତରେ ବେଶୀ ହାଇପ ଟା ଆସିଲା ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଭିତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ପିନ୍ଧିବାର। ସେମିତି ତ ମୁଁ ପୁରା ରାଇଟ ଛୁଆ ବେଳୁ ପିନ୍ଧିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ବି ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ମିଳେ ତ ସେଇଠୁ ହଁ କିଣିକି ବି ମୁଁ ଫ୍ରକ୍ ପିନ୍ଧିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ର। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହୁଁ ହୁଁ ଏମିତିରେ ବି ଓଡିଶୀ ଡାନ୍ସ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ କି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ତ ଆଗ ହିଁ ସେଥିରେ ସବୁ ରାଇଟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହଉ କି ଅ ହଁ ହଁ ତାର ୟୁନିଫର୍ମ ରେ ହିଁ ଅଶୋକ ଚକ୍ରର ଲାଗିଥାଏ ଇଏ ବର୍ଡର ଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଠିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ସହିତ ଛୁଆ ବେଳୁ କନେକ୍ଟେଡ ବଟ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ବଢିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ କିଛି ଇୟର୍ସ ରେ ଆମେ ବେଶୀ ସ୍ପେଶାଲି ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହେଲା ପରେ ହୁଁ ଅ ହୁଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ସେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସିଚୁଏସନ ଉପରେ। राइट राइट अच्छा
ताहेले एटा तो गला ओडिशा हैंडलूम इन जनरल माने जेमती फ्रॉक हैला सलवार सूट हैला से सब आपण आगुरु पिंधिले किंतु व्हाट अबाउट साड़ी जनरल गोटे साड़ी पिंधिबार आपण केबे जानिले कि केमती सिखिले आउ से विषय टिके कुहन साड़ी पिंधिबारे आई एम अ प्रो मो मो अच्छा मामा को भी साड़ी पिंधे दिए माने मामा भी एते साड़ी पिंधिची किंतु परफेक्शन टा जो कहंती सेटा मो हाँ हाँ पिंधेले आसे तो वाओ अच्छा तो मते भी लगे जे साड़ी पिंधिले गोटे इंडियन नारी रो फिगर जेमती देखा हबा कथा गोटे ठीक भारतीय कहले नारी रो पूरा बेस्ट देखा हुए एंड इट कैन बी वोर इन अ वेरी डिसेंट वे तो भल लगे मते सारी बहुत भल लगे मो फिगर को तो बहुत माने तो से पे मते बहुत भल ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସବୁ କିଛି ଡ୍ରେସ ଶାଢୀ लगे ସବୁ କିଛି ମାନେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଜିର ଗୋ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଗୋ ଲାଇଫ ର ये ପୋଷ୍ଟର ଟା पट्टचित्रटा मते भी बहुत पसंद तेरा बहुत बेस्ट माने स्टाइलिश भी देखा हुए एट द सेम टाइम ହଁ हैंडलूम भी ପୁରା ଆଉ ଆମର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ହି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଆଉ ଆମେ ହିଁ ଏଟା ପ୍ରମୋଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଆର୍ଟ ଟା ବି ଲୋପ ପାଇ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ तो ଯେତେ ପସିବल रिसेंटली नेशनल लेवल रे भी बहुत हाइप रे आसला जेतु विद्या बालन ହଁ मैम सिंह थिले तो ହଁ से न्यूज भी बहुत राइट हाइप से रे आसला ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପଠେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆଉ ସିଏ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଫେରେଇଲେ ଆମେ ସେଟା ଇ ଅକ୍ସନ କରିଲୁ ଇ ଅକ୍ସନ ର ସବୁ ପଇସା ଆମେ ଅରିଜିନାଲ ଭିଭର କୁ ଦେଲୁ ଯିଏ କି ଭାଗବତ ମେହେର ତ ସିଏ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ହେଲ୍ପ ହେଲା ଏସ୍ପେଶାଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପାଣ୍ଡେମିକ ସେମିତିରେ ସବୁବେଳେ ଭିଭର୍ସ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡେମିକ ଯୋଗୁ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ କି ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଫଲୋ କରିଛନ୍ତି यस यस निहाती ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଆପଣ ବିଷୟରେ ତ ବାହାରିଲା କି ଆପଣ ଏ ପାଣ୍ଡେମିକ ଟାଇମରେ ମ୍ୟୁଜିକ ଶିଖିଛନ୍ତି ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ यस मोर गीत प्रति बहुत सॉफ्ट कर्नर कहि परिबे छुआ बळू आउ लिरिक्स हो कि डायलॉग हो एनीथिंग रिलेटेड टू माय इंटरेस्ट मोर पूरा घोषा हे जाय थरे सुनी कि मोर मन रहि जाय थाए तो ओके एमिति गाउथली ता आगुरु भी बहुत इच्छा थला गाइबार कि हिरोइन ହେଲା ପରେ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଏବେ ଯାଇକି ବି ହଁ ସେ ହଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ଅଛି ତ ରାଇଟ pandemic ସମୟରେ I got real motivation କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ବି କେୟାରଫୁଲ ରହିବାର ଥିଲା ବଟ୍ ଆଟ ଦି ସେମ ଟାଇମ ନିଜର मेंटल हेल्थ ठीक रखिबा ପାଇଁ कि we need to be engaged କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଦରକାର ଥିଲା ଠିକ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ହଁ तो ହଁ I used to sing ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ରେକର୍ଡ କରିଛି with ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ sir I hope ସେଟା ୱାଓ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଡନଲି ଭିଡିଓଟା ଫ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିବୁ ତେଣୁ କିଛି ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ am I not visible now ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟା ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓଟା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଫ୍ରିଜ ହେଇକି ଅଛି ସୋ ଇଟ୍ସ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେ ଗୋଲ ଗୋଲଟା ବୁଲୁଛି and just ଗୋଟେ ଫଟୋ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ଏବେ ଦିଶୁଛି ନା ଦୁସୁନି ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ କରିବି ଆଉଥରେ ଜଏନ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଡିସକନେକ୍ଟ କରିକି ଆଉଥରେ କନେକ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ ବି ଦିଶୁନି ରାଇଟ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ ହେଇଯାଇଛି ସୋ ହୁଁ ଭଏସ ଟା କିନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି ଓକେ ସୋ ଶିବାନୀ ଆସିଯିବେ and ସିଏ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ୱାନ୍ସ ସିଏ ଆମକୁ ଜଏନ ହେଇଯିବେ ସେ ଗୀତଟା ଆମେ ଶୁଣିବା meanwhile
हाँ देखा जाऊनांती बिकॉज तांकर वीडियो टा जस्ट ऑफ ही जायतिला तो सीए डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करिवे एंड मीनवाइल आपणकर किछि क्वेश्चंस आउ कमेंट्स आपण एठी दे परिबे आउ ओडिशा हैंडलूम विषय भी से कहूथिले कि से छुआ बेलठू ही पिंधु छंती आ से विषय जानी छंती आउ एबे लीड एक्ट्रेस से जो हेले आफ्टर 2017 ता परठू सीए बेसी ओडिशा हैंडलूम पिंधिचंती साड़ीज भी पिंधिचंती आउ सीए निजर एक्सपीरियंस विषय कहूथिले कि केमती तांका आई तांको बहुत इन्फ्लुएंस करचंती ए जो एक्टिंग लाइन रे आसिया पई आ तांको मदर निजे जणे ओडिसी डांसर so that has really helped her. She has learned Odissi and also Western dance from a very young age, and that has also helped her a lot. So, okay, so let's try to connect back with Shivani. Okay, yes. हाँ, इबे देखा Okay, ओके चलो ठीक ताहले अच्छे. जेतु आपनकर रिक्वेस्ट थिला गीत ପାଇଁ रिक्वेस्ट हो कि आपण गाइबे समस्त जगी के बसचंदे सुनिया पई. तो रिसेंटली मु मोर गोटे छुआ बेलर गायकी पोस्ट करथिली ओम जय जगदीश हरे एंड अच्छा. जेतु जगन्नाथंकर भी दिन सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड सॉन्ग तो बावड़ा निश्चय जात्रा रे निश्चय आपण गांतु. ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे थैंक यू I'm sure समस्त तांका घरे बसी की क्लैप करछंदी. This is like really awesome. बहुत ही बढ़िया गायला. इमोशनल हो गले गायला नहीं नहीं बहुत आपण बढ़िया गायले. Like really आपण बहुत भला सिंगर. आउरी आपण गांतु निजर फिल्म्स निजर सॉन्ग्स को आपण ही प्लेबैक देबे. That's the best thing. चेष्टा चलछि देखा जाओ थैंक यू सो मच ठीक अच्छे बहुत ही लाइक बहुत बढ़िया लगला. अच्छा अच्छा आमे टिके म्यूजिक सहित ही रहिबा. मोर मन रे सब बेले प्रश्न आसे कि कोन पे ओडिया गीत गुडी करे इंग्लिश और हिंदी रो शब्द गुडा को पसे सेटा कोन पे होची स्पेशली हमर भला भला लाइक फेमस ओडिया मूवीज रे भी सब गुडा करे पसिची हिंदी और इंग्लिश रो वर्ड्स तो किछि ता विषय रे कुहंतु हमको. गोटे टाइम रे मेकर्स माने भाबुथुले जे हिंदी की इंग्लिश वर्ड्स टिके पुरेले गीतटा को टिके वेस्टर्न टच मिलिबो तांकर ओपिनियन टा से टाइम रो रॉन्ग भी नही वी कैन नॉट से इट वाज रॉन्ग काहे ना सेटा सब इंडस्ट्री रे हुए से मन तांको गीत रे गोटे टाइम रे अन्य लैंग्वेज भी इंप्रूव करूथिले बट नाउ एबे समस्त बुझी सरचंती जे लोक माने कोन चाहउचंती इवन ओडिया दर्शक माने प्योर ओडिया गीत चाहउचंती विथ ऑल ओडिया वर्ड्स तो सेठी पई रिसेंटली मोर विद्यारण्य रो भी गीत आसीची दिल मोर मानेंद्र भी गीत आसीची ताधरे बहुत रेयर आई थिंक मो जानो तो भितरे तो मते कहीं कि इंग्लिश वर्ड की हिंदी वर्ड किछ मिलेनी पूरा प्योर ओडिया वर्ड मिलुछ एंड मु भी जते बेले मोर इच्छाटा सुनेली प्रेमा सर गीत लिखिले किंबा आ गोटे गीत भी निर्मल सर लिखिचंती तो मु ताको फर्स्ट कहली जे मोर पूरा प्योर ओडिया गीत दरकार गोटे भी किछि अन्य लैंग्वेज वर्ड रहिबन तो आम प्रेफरेंस अनुसार आमर आमे जदि गोटे सेकंड नै कि टाइम कहिबा जे नै सर आपण चेष्टा करिवे जे ओडिया वर्ड ही रहिबो जेमति सब तो दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस. बहुत भला हो धीरे धीरे रेवोल्यूशन आसुची वापस पेशेंस एटा तो बहुत दरकार काहेकि ना माने लागुची जेमते पुराना गीत सुनिले कि कुआडे गल्ला से गीत
ମାନେ କେବେ ହଁ ବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଭଳିଆ ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିନୁ ଏଣ୍ଡ ସେଇଟା ତ ଆମେ ହବ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ୱିଥ୍ ଶୁଣୁଛୁ ଜେନେରେସନ। ବାରମ୍ବାର। ହଁ ସେଇଟା ତ ହବ ହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କେବେ ବି वापस ଆସିବନି ସେଇଟା ସତ। ବାସ୍ ତ କିଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ନିଜ ଆଡରୁ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି that is really appreciated। ଆପଣ ପ୍ଲିଜ ସେମିତି କରନ୍ତୁ so that ଆହୁରି ପୁରା ପିଓର ଓଡିଆ ଗୀତ ଆସୁ, ଭଲ ଗୀତ ଆସୁ so that ଆମେ ବି ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ରିଙ୍ଗଟୋନ ବନେଇବୁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଓଡିଆ ମୁଭିଜ ସହିତ ବି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମର ବହୁତ ଓଡିଆ ମୁଭିଜ କପି ହୁଏ, ଇଦର ସାଉଥ ରୁ ହୁଏ କି ନର୍ଥ ରୁ ହୁଏ, ୱେଷ୍ଟ ରୁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କେବେ ହବ ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ଓଡିଆ ମୁଭି ଏତେ ସୁପର ହିଟ୍ ହବ କି ସବୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ସେଟା ମାଗିବେ, ଏ ଦିନ ଟା କେବେ ଆସିବ? ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଟା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ କେବେ ହବ କି ଓକେ। ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଗିବେ କି ହଁ ସେଗୁଡା ହଁ, ସବୁ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସେ। ରାଇଟ। ଆଜ ଅ ମୁଭି ଆକ୍ଟର କି ଆଜ ଏନ୍ ହଁ, ଆକ୍ଟର ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରିବି ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ। ରେଜଲ୍ଟ ରାଇଟ। ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠିକ। ହାତରେ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ତ ହୁଁ ହୁଁ। ମୋ କରିୟର ଭିତରେ ମାନେ ହିରୋଇନ ହବାର କରିୟର ଭିତରେ ଛୁଆ ବେଳ କଥା ହଁ ଅଲଗା, ହିରୋଇନ ହବା ପରେ ମୋର 3ଟି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି ହଁ ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରୁ ପୁରା ପୁରି ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ବାବୁ ଭାଇଜାନ, ବିକଜ ଇଟ ୱାଜ ହଁ, ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟୋରି, ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଟ୍ରୁ ରାଇଟ। ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଇଟ ୱାଜ ବେସ୍ଡ, ଯେ ଠିକ କି କହିଲେ। ବାବୁ ଭାଇଜାନ। ତ ହୁଁ 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 ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଓର ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହୁଁ ହୁଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବାୟୋପିକ ଟାଇପ ର ଥିଲା, ମାନେ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା, ତେଣୁ ହଁ ହଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଡେଲିରେ ରହିଛନ୍ତି, ହୁଁ ଡେଲିର ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ବି ସେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ରାଇଟ। ହିନ୍ଦୀର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସେଇଠି ରହିଗଲା, ହଁ ହଁ ଗୀତରେ ହଁ, ହଉ କି ଡାଇଲଗ ରେ ହଉ, ବଟ ଦ୍ୟାଟ ଠିକ ୱାଜ ଦ କହିଲେ। ପ୍ରିଓର ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ବାସ୍ ଆମେ ବାସ୍ ହୋପ କରୁଛୁ କି ଏମିତି ହିଁ ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟୋରିଜ, ଅରିଜିନାଲ ଯୋଉଟା ଆଇଡିଆସ ସେଇଟା କେମିତି ବେଶୀ ବାହାରୁ ଆମ ଓଡିଆ ମୁଭିଜ ଥ୍ରୁରେ, ତ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଓଟିଟି ଆଡକୁ ଏସ୍ପେଶଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପାଣ୍ଡେମିକ ସମସ୍ତେ ଓଟିଟି ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହେଲା, ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ହେଲା, ଜି5 ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଆପଣ ବି ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତି କି? ହଁ ନିହାତି, ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ସବୁ କିଛି ଜରୁରୀ। ଟିଭି, କିନ୍ତୁ ଟିଭି ଟା କେବେ ବି ରିପ୍ଲେସ ହେଇପାରିବନି by ହଁ, OTT, and ରାଇଟ। theaters cannot be taken over by anything, ମାନେ ଥିଏଟରରେ ଟିଭି, ଥିଏଟରରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାର ଯୋଉ ମଜା ସେଇଟା ନା ରାଇଟ, ଟିଭିରେ ଆସିବ ନା ଫୋନ ରେ ଆସିବ ଛୋଟ ସ୍କ୍ରିନରେ। ସେଇଟା ତ ଠିକ କହିଲେ, ରାଇଟ। ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ବିକଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲୁ ସେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ ଖୋଲିଲୁ, ତେଲୁଗୁ, ମଲୟାଲମ ଆଉ ତାମିଲ ଏସବୁ ପୁରା ଭରପୁର ଥାଏ, ମରାଠୀ ଏ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଇଭେନ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ଦେଖାଯାଏନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆମର ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ଆଡକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗେ? ମୋର ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର ହବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ମୋର ହଁ ଏଇ ହଁ ସେଟ ଟା କେବେ ଦେଖିବୁନି, ଏତେ ଏଇ ଆନ୍ସର ଗୁଡାକ ଦବାର କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ହଁ ହଁ, ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ର ଡିସର୍ଟେସନ ରେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ଟପିକ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଶିବାନୀ, ବହୁତ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ କି ଅଡିଓ ଜଷ୍ଟ, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆସିଲା। ତ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଶୁଭୁଛି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତାର ସବୁ କିଛି ଲୁପ୍ ହୋଲ, ତାର ଫ୍ୟୁଚର, ସବୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି ବହୁତ କରିଛି। ତ ବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ କାହିଁକି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁନି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ହଁ
ओटीटी प्लेटफॉर्म रे फिल्म टे पढ़िबा पई कि ता देहरे सबटाइटल्स निहाती दरकार तो हाँ किंबा गोटे फिल्म को नेशनल लेवल को नबा पई तो यस तो बहुत सारा रिक्विजिट थाए जोटा कि प्रोड्यूसर को टिके खर्च करिया को पड़े हाँ गोटे स्टेप नबा को पड़े किंबा हाँ ओटीटी ର ଯୋଉ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଓନର୍ସ ମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟଚ୍ ରେ ଆସିବାକୁ ପଡେ and ସେଟା କିଛି ଜଣ ପାରନ୍ତିନି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡେ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଇ ବିଲିଭ କି ସେ ଦିନ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଲୋକମାନେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ हाँ ठीक कहले आपण सेमतीरे तो हमर बहुत ओल्ड ओडिया मूवीज बहुत अवार्डेड हेचंती आउ नेशनल अवार्ड ଆଜ୍ଞା सब मिलिछि किंतु आमे वर्तमान टाइम रे सेई कंटेंट गुडी का पाउनु तो सेति पई आमे ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रो गोटे एक्सपेक्टेशन रखिछु कि जेहेतु लाइक फ्यूचर जनरेशन समस्ते ए ओटीटी प्लेटफॉर्म रु ही कंज्यूम करिवे कंटेंट थिएटर जिबार धीरे धीरे कमिबो किंतु ए ओटीटी प्लेटफॉर्म रे सब भल जिंस आसिया दरकार ओडिसा रो हमर मूवीज हो हमर गीत सब आसिया दरकार ठीक अछि आउ मु मोर गोटे अछि क्यूरियोसिटी कि आपनको किछि वेब सीरीज पय किछि ऑफर्स आसीछि कि काम करिया पय सेमती लॉकडाउन भितर भी बहुत सारा फिल्म्स रो ऑफर आसीछि बट लॉकडाउन हाँ आगुरो भी मु बहुत चूजी मोर सब्जेक्ट चूज करिवारे ता न हेथिले थैंक यू शाश्वत सर सर कमेंट कले हमर आउटफिट्स ऊपर थैंक यू सो आज्ञा मच तो मोर कमेंट्स तळु को पळै छु मु देखि भी पारुनी हां कुहन हां हां ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ହଁ ତ ଆପଣ ଲକଡାଉନ ହଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ସ ଆସେ ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଚୁଜି ସବଜେକ୍ଟ ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ସବୁ କିଛି ନ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ରେୟାରଲି ଚୁଜ କରିକି ଯାଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ କି ତ ରାଇଟ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତ ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ବି ମାତ୍ର 3ଟି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି ମୋର ତ ଇଟ୍ସ ଓକେ ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଚଏସ୍ ସେଟା ମୁଁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ହିଁ ଚୁଜ करे बा हाँ बहुत बढ़िया हला आउ मु गोटे होप रखिछि कि वी विल सून सी यू इन सम वेब सीरीज सेटा मोर गोटे इच्छा अछि आपनक सब फैंस माने भी लिखलेनी एबे अरे ठीक अच्छा आउ गोटे मोर गोटे क्वेश्चन अछि कि आपनक कोन लागे कि you as an influencer जे कि ओडिया यूथ एंड होल नेशनल और इवन वर्ल्ड रो यूथ को आपण किछि इन्फ्लुएंस करि परिबे तो सेही पावर ता आपणकर अछि तो आपनको लागे कि जदि आपण निजे बेसी ओडिसा हैंडलूम पिंधिबे कि तार बेसी फोटोज देबे निजो मूवीज रे पिंधिबे ताहले इट विल इंस्पायर द यूथ टू वेयर इट मोर ऑफन निश्चित भाବରେ ମାନେ इट्स नॉट ओनली मी हाँ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟା ବାलन ମ୍ୟାମ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ हाँ ତାପରେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମାନେ हाँ हाँ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବାଟା ପସିବଲ ନ ହେଇପାରେ ବଟ୍ ତାଙ୍କ କଲେକ୍ସନ ଭିତରେ ନିହାତି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେ ଆଡ୍ ହେଇ ହିଁ ଥିବ ତ राइट ସେଇଥିପାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମୁଁ ବି ठीक ରିସେଣ୍ଟଲି ठीक ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ବି ବହୁତ ଜଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ बहुत बढ़िया मु भी एक्सपेक्ट करूची कि आपनक फ्यूचर मूवीज रे जिनते आपण कहिले कि सॉन्ग्स पे आपण गोटे स्पेशल रिक्वेस्ट रखुचंती कि केमते सब लिरिक्स ओडिया हो मु भी सेमती गोटे रिक्वेस्ट रखुची कि आपण ही निजे कहिबे कि टिके बेसी हमें ओडिसा हैंडलूम पिंधिबा द मेल मेंबर्स एज वेल एज ऑल द फीमेल मेंबर्स ऑफ द यूनिट आपण माने समस्त जदी ओडिसा हैंडलूम टिके बेसी पिंधिबे ताहले सब यूथ माने भी बहुत इन्फ्लुएंस हेबे ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଇ ପୁଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଦିସ୍ अच्छा ताहले आपणकर आम ପାଇଁ କିଛି क्वेश्चन ଅଛି କି जोटा कि मु आंसर कर परबी
Anything you want to ask? ସେମିତି ତ ମୁଁ କିଛି ଭାବି ନଥିଲି ବଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସ ର କଷ୍ଟ ଆଇ ଥିଙ୍କ ରେଗୁଲାର ୱେଷ୍ଟର୍ନ हाँ. କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। So how does it affect its sale? ମାନେ ଲୋକମାନେ ପଇସାକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଗୋଟେ ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦଉଥିବେ କି ନାଇଁ ଏତେ ପଇସା ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଯଦି ଶସ୍ତାରେ ଗୋଟେ Right. ୱେଷ୍ଟର୍ନ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ପାଇଯାଉଛେ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତିନି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ କି କଣ କରିହବ? ନାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଧାରଣାଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି। ସି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସପୋଜ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ବିଗ ବଜାରରୁ କୌଣସି କୁର୍ତ୍ତା ଆଣିବା ସପୋଜ ସେମାନେ ବିକିବେ 3 in 999 ସେମିତି ଅଫର୍ସ ଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଆଣିବେ କିଛି ଥର ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଥ୍ରୋ ଇଟ୍ ଅଗେନ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ବାଏ 4 in 1299 whatever jaha bhi setole scheme thiba so this is nothing but fast fashion this is unsustainable karan apana landfills ku ette sabu polyester aur plastic jinsa add korchanti ଆଉ ଏ ଲୁଗା ଗୁଡାକ ବି ଅଫ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପିଓର କଟନ ରୁ ହେଇନଥିବ ଏଇଟା ସବୁ ଚିପ୍ ମେଟେରିଆଲ ମ୍ୟାନ ମେଡ୍ ଯୋ ରେୟନ ହଉ ପଲିଏଷ୍ଟର ହଉ ଏସବୁରୁ ହେଇଥିବ ସୋ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ବି ଖରାପ। this is like it may cause skin cancer also je besi emti sabu like rayon or eso pindhanti so ama climate pa ame pure cotton pindhiba nahale ame pure silk jota ki bhalo occasions pai ame pindhiba to ame jodi 1299 deyki gote bhalo handloom kurta ta baneba dharantu gote odisha handloom kurta ta ame baneile सेटा मच मोर सस्टेनेबल देन आपण चारिटा पॉलिएस्टर जिनस जायकी मार्केट रु किणी के आनिबे और प्लस सेटा आपणक देह पे भी भल नै आ हम एनवायरनमेंट को भी आपण पोल्यूट करिवे सो आमे धीरे धीरे सस्टेनेबल फैशन आड़ को जिबा आमे केमती आमे ट्राई करिबा निज तरफ रु कि केमती आमे कम गार्बेज करिबा और केमती आम देह भी भल रहबो आमे नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशंस को भी सेम शिक्षाटा दबा कि आमे वन जिंस वन गुड थिंग रे इन्वेस्ट करिबा और से गुड थिंग ता को आमे नेक्स्ट जनरेशन को पास ओवर करिबा तो जिमती ए नवकोठी साड़ी हला एटा गोटे फॉरएवर पय रखिबा टाइप रो जिंस और एटा अपन जदी केयरफुली केयर नै कि रखिले एटा इजीली अपन का नेक्स्ट जनरेशंस को पास ओवर हे परियो जोटा कि हम आई आउ ग्रैंड आउ हम जेजेमा का लुगा हम सब पाउछु सेडा हम केमति पाउछु बिकॉज़ से सब बेले पिंधुथुले सेडार जत्न नउथुले आ एते बढ़िया रे से सब रखिथिले तेडु हमकु मिलुछि तो सेति पई मु एटा को कहि रखुछि कि आपण हुए तो टिके अधिका पे करिवे किंतु जो जिनसाटा मिलिबो सेडा सबटु टॉप क्लास हबो आ सेडा आपण लाइक विथ गुड मेंटेनेंस आपण होल लाइफ भी पिंधि परिवे। ओके थैंक यू सो मच हम और ता छड़ा हाँ आउ गोटे कहि दोछि कि एमती सेल रे जदी किनि पे हम वेबसाइट रे सेल चलछि तो 25% फ्लैट ऑफ रे भी अपने जिंस पाई परिबे इफ यू प्लान योर सेल तो सेमिति रे भी आपण जोटा कहउचंती कि हां हैंडलूम आउ पावरलूम जदी हमें किनिबा पावरलूम चीप किंतु हमें वर्तमान आपण यदि आम वेबसाइट रु किनिबे इट इज एट पार आपण बहुत कम प्राइस रे बढ़िया जिंस पाई जिवे तो एमिति वे रे भी हमें हैंडलूम को प्रमोट करछु बिकॉज़ फाइनली हमें वीवर्स को हेल्प करछु हमें चाहूछु कि वीवर्स को केमती तांका नेक्स्ट मील मिली पारु सेमान को लूम न बंद हो एई कोरोना जब बहुत प्रॉब्लम हेछि तो तेणु सेमाने हमको स्टॉक दौचंती कहि कि मैम प्लीज एटा को सेल कर दियंतु हमर एटा बिल्कुल भी रही जाई छि एते टाइम आपण टिके एटा सेल कर दियंतु आपण को वेबसाइट सेमाने बहुत आशा रखी के आसंती तो सेति पई भी हमें सेल टा को एते लंबा टाइम भी रखी छु रथ यात्रा रु आरंभ हे कि एंड ऑफ जुलाई तापरे एमती एमती सब हमें प्रमोशन ही करू छु इन अ वे तो सेटा मु कहया पे चाहछि आ कोन कहउथिले कोंतु नहीं मु कहली जे हमर जो माने भी हमको देखुचंदी से माने हैंडलूम विषय अनेक किछि जानिया को पाइथिबे एंड गोटे जिंस जोडा आपन को लास्ट स्टेटमेंट रो मु जानिली जे सब रिक्वेस्ट करचनी व्यूअर्स माने कि हमर सेल रे रखि दियंतु बिक्री हे जाऊ कि व्हाटएवर
तो हाँ. हम्म. हैंडलूम माने से वीवर्स माने भी बहुत वर्तमान नीड रे अछंती. तो आई एम बहुत. वेरी हैप्पी एंड माने ऑनर्ड कि मु तांको पई कि गोटे एते सुंदर कॉज पई कि मु आज लाइव जाई परली. एंड निश्चय. आई वुड रियली सजेस्ट कि समस्ते निहाती भाबरे हैंडलूम किणिकी पिंधंतु. एंड निज फैमिली हो कि निजर माँ जेजेमा से भी गिफ्ट करंतु. तो याठू निश्चय. सुंदर गिफ्ट आ किछि नाही. एंड से माने बहुत अधिक भी अप्रिशिएट करंती हैंडलूम को. मु भी जेतिक बहुत देखिछि. पूरा ठीक कहले. माने इट्स नॉट अबाउट अ जनरेशन गैप. सेटा किछि भी नाही. एक्चुअली जिनस ही एते सुंदर हमर ओडिसा क्राफ्ट्समैन माने भी जो जिनस बनाते एबे मो पछरे गोटे अछि. दिस इज अ पार्टीशन, अ वुडन पार्टीशन. एटा समस्ते एते पसंद करंती. जे भी हम ऑफिस आसंती से माने या सहित गोटे फोटो उठांती. एते से मानु को एटा खुशी कि एटा बैकग्राउंड हो तंकर बोली. तो आज तो करंट पळैची सेतिपय मु ए बैकग्राउंड रे बसची. नले नॉर्मली मो पछरे ओडिसा हैंडलूम साड़ी लगे कि मो बसे. अरे वाह. ओके ठीक अछि. आउ एक्चुअली बहुत क्वेश्चंस अछि जोटा कि हमरा माने जे लिसनर्स माने सब पचारचंदी. तो मु जस्ट टिके नजर बुले दे बिकॉज़ दे आर ऑल योर फैंस. बहुत जन आउ बहुत क्वेश्चंस पचारलेनी. चिड़ी ओके गलेनी जे हमें एटा तंको नबा. रेस्पोंड करूनी. Aliva is asking, Shivani ma'am, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାନ୍. ପ୍ଲିଜ ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ. ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ ଟା थैंक କଣ? यू सो मच अलीवा. थैंक यू सो मच. आमे समस्ते वेट करिचे केतेबेले थिएटर्स खोलिबा सिचुएशन टिके बेटर हबो. आउ ହଁ. आमे भी पूरा व्यस्त हो गलेनी जे जल्दी सिचुएशन ठीक हो. काहे ना ହଁ. सेफ न होबा पर्यंत आमे ना थिएटर्स गवर्नमेंट खोली परिबा ना ही आमे जाई परिबा. तो फिलहाल तो रिलीज हबा अपेक्षा रे ही दीटा अच्छी. दिल मोर माने ना पूरा रेडी ही की अच्छी. एंड विद्यारायण रो शूट आउट टिके बाकी अच्छी. तो ए दीटा न हबा जेंके आई एम नॉट प्लानिंग फॉर एनीथिंग एल्स. ओके ठीक अछि. तो आई एम श्योर अलीवा इज वेरी वेरी एक्साइटेड कि शिवानी दीदी पूरा आंसर कर देले तांकर. अच्छा आउ जणे जानिया पे चाहूचंती लव बर्ड्स. सी जानिया पे चाहूचंती ओडिसा हैंडलूम क्लॉथ को वेस्टर्न कल्चर रे मिक्स एंड मैच करी पिंधिबा को केमती लागे. से आपन को पचारचंती. मते पचारचंदी कि आपन पचारचंदी. ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବିକଜ अच्छा ଆପଣ तो କହିଲେ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ. तो दिस इज अ टॉप गोटे मु देखै दउची समस्तंतु. आई एम जस्ट इन लव विथ दिस. तो हैंडलूम को एमती भी करके पिंधी हबो. एंड इट लुक्स सो प्रिटी. माने मते बहुत भल लागुची. मु जानि आपन मन केमती लागुची. तो निहाती ट्राई करंतु. कुर्ता हो कि टॉप हो जहाँ भी किसी पिंधी परिबे हैंडलूम को नहीं बस जस्ट क्लॉथ ताको नहीं किसी भी करी हबो ना. ठीक ପୁରା ଠିକ କହିଲେ. ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆଡ୍ କରିବି. ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ଆପଣ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ ସବୁ କିଛି ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ପିନ୍ଧିବେ. ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କରେ. ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ वी आर लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स. ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇୟରିଂ ବି ମୋର ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ. ତ ଆମେ ସେଟା କରୁ. କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଏନି ସଲୱାର ସୁଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ. ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁପଟ୍ଟାଟି ଯଦି ଓଡିଶା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟେ କି ନୂଆପାଟନାର ପକେଇଦେବେ ଇଟ ବିକମ୍ସ ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ. ଯଦି କିଛି ବି ଓଡିଶା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ପିନ୍ଧାନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ଇୟରିଂ ଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତାହେଲେ ବି ଓଡିଶା. because there has to be some bit of Odisha on you. This is our idea कि इटा अपना entire thing पिंधिया दरकार नहीं. जस्ट गोटे छोट वे रे भी आपण वीवर्स को हेल्प कर परिबे. गोटे पर्स टे धरंतु. आमे स्लिंग बैग्स बनौछु जोटा रे कि आमे लेफ्ट ओवर क्लॉथ को जॉइन करिकि से स्लिंग बैग्स बनौछु. सो सेटा बहुत माने अपसाइक्लिंग बोली कुहंती. जोटा कि हमरो वेस्ट जिंस को आमे एक्चुअली रीयूज करिकि सेटा को अपसाइकल करछु. वी आर गिविंग इट अ हायर वैल्यू. तो से जिंस गुडी को भी बहुत अट्रैक्टिव. माने एक रे आमे एनवायरनमेंट को भी हेल्प करछंती. और द्वितीय रे आमे गोटे लाइक फैशन फैक्टर भी आनी परछंती सेथिरे. सो बोथ वेज रे इट इज पॉसिबल.
ओके तो एटा हला लव बर्ड्स रा क्वेश्चन थिला ओके Biswajit ओके Kumar, thank you so much. I would love to speak in English if you want me to. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ କଥା ହଉଛେ ବିକଜ ବହୁତ ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି we should talk in ଓଡିଆ ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡିଆରେ ହିଁ କଥା ହଉଛେ ବିକଜ ଓଡିଆ ଆମ ମାତୃଭାଷା thank you so much. ओके ओके ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ରୁ ଗୋଟେ କ୍वेश्चन ଆସିଛି ଅମୃତା ମ୍ୟାମ ଶିବାନୀ ମ୍ୟାମ କୁ କହିବେ କି कि से आज बहुत सुंदर लागुचंती ओके thank you so much, thank you so ठीक much. अछि ओके ठीक अछि आपणक फैन क्लब आउ सब अच्छा कोठी ओके आपणकर एटा पढ़ा विषय जने पचारछने अनु से कहउचंती आपण कोन पढुचंती आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोन पढुचंती आपण ମୋର ଆର୍ट्ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା 12th ରେ and 12th ପରେ ମୁଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ ଆଉ ମାସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପଢୁଛି. बा तले जर्नलिज्म रे केमती इंटरेस्ट आसिला आपणकर କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ଆଉ କୋଉଥିରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ. अच्छा ମତେ ନାହିଁ ପାପାଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମେଡିକାଲ ବଟ୍ ମତେ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ସାଇନ୍ସ ତ ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆଉ ସମଥିଙ୍ଗ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ମିଡିଆ ଲାଇନ ହିଁ ମୋର ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା. बा बढ़िया ला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आसी है आद्य पूजा बिस्वाल रु से कहउचंती हु इज हर बिगेस्ट फैन सो ତ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଣ ଖରାପ ଭାବିବେ ତ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାଁ କୁ ପଚରା ହୁଏ ଯେ ତୋର हाँ 10-15ଟା ଛୁଆ ଭିତରୁ ତୋର କୋଉଟା ଫେଭରେଟ ଛୁଆଟା ସେ କାହା ନାଁ ନେଇପାରେନି ସେମିତି ହିଁ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ମୋର ୱେଲ ୱିଶର୍ସ ଆଉ ମୋର ଭଗବାନ ମୋର ସବୁ କିଛି ତ ମୁଁ ଚୁଜ୍ वाओ କରିପାରିବିନି ଯେ କିଏ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ବଟ୍ ୟେସ୍ ଆଦ୍ୟ ପୂଜା ଇଜ ଅ बिग फैन ऑफ माइन एंड बहुत भल पाए ମୁଁ ବି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ. वाह बहुत ही बढ़िया गोटे आंसर देले एटा पूरा माने हार्ट टचिंग बहुत भलो करले अच्छा ଅଭିନାଶ आपण गोटे yes ଆପଣ ଆସିକି ଯୋଉଠି ବି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ and ହାବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିଛନ୍ତି अच्छा हाँ हाँ ଯେ ସାର୍ଥକ awards ରେ ଅନିଲ sir yes ବହୁତ excited ଥିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ and it was a lovely choreography by him. ओके आपणका आ गोटे बड़ ଏଇଟା କି फैन question? अछंती चौधरी साई किरण महापात्र से कहउचने आपण एते सुंदर केमिति ମତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ ପଚାରନ୍ତି ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ବୋଧେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କଣ. ओके ठीक अछि आपणक पई गोटे भलो क्वेश्चन मु खोजुथली जोटा कि बधे एबे आसीची अच्छा नेक्स्ट मूवी विषय बहुत जन पचारचंती जोटा कि आपण कहि सारचंती नेक्स्ट मूवी टा तो माने टिके ना को रही जायछि शूटिंग नहीं कि बहुत जन पचारचंती नेक्स्ट मूवी अच्छा आउ प्रेम से प्यारी से पचारचंती जदि तमे हीरोइन न ही थांत ताहले कोन करि थांत କି ଜାଣି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେବି ବୋଲି ବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ତ ଏବେ ତ ହେଇ ସାରିଲେଣି ଫିଲହାଲ ପାଠ ପଢା ଅଛି and ପାଠ ପଢା ରିଲେଟେଡ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥାନ୍ତି ମେ ବି ଖାଲି କ୍ଲାସ କରୁଥାନ୍ତି ମେ ବି ଏବେ ବି ତ ସେୟା କରୁଛି. ठीक अच्छा आपणकर आउ जने फैन पचारचंती शिवानी दी तमरा फेवरेट स्किन केयर रूटीन कोन
स्किन केयर रूटीन मोर जतले पचारंती मु एटा या विषय कहे रे जे आपण पर स्टोरी बने देबे केना वी हैव जस्ट 15 seconds to go क्विकली गोटे मैसेज दे दियंतु फॉर ऑल योर वेल विशर्स ओके थैंक यू 10 सो मच seconds आपण समस्त एते एंगेज रहिले हमर लाइव सेशन एंड आई एम रियली सॉरी मु समस्त को रिप्लाई दे 5 पालिनी seconds थैंक यू सो मच